मान सहित सेयार करी बिना पियाज रसुण आंब खटा जोटा खाइबा को बहुत स्वादिष्ट लगी थाए। आपण मैंने अरुआ भात सहित हो कि पूरी सहित हो कि पराठा सहित हो खाइले बहुत स्वादिष्ट लगे। आपण मैंने निहित आंब खटा बनई किंतु मो स्टाइल थारे बनईकि ट्राए करेंगे। आशा करुँच आपण मानक मोर ये रेसिपी भल लगे। जदि भल लगे ताल मो चैनल को लाइक करेंगे, सांग मान सहित सेयार करेंगे। आदि मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करने को भूलें। आपण मैंने जब एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहते ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलें। एवं चलतु देखा आज रेसिपी आउे कौन कौन सामग्री दरकार चलतु। कंचा आंबर आंब खटा बनवाई मुझे 3टी कंचा आंब। एटा हाफ केजी आंब अच्छी। आपण मैंने आंबर परिमाणटा कम बेसी नहीं पारे। एबे हमें आंब को प्रथमे चोपा छड़े सफा कर नबा। एबे मो आंब को चोपा छड़े नहीं। एबे हमें को छोट छोट खंड करी काटी नबा। एबे मो आंब को छोट छोट करी काटी नहीं। आपण आपणक पसंद अनुसार केमिति आंब छोट बड़ मध्य करि परिबे। एबे को आमे साइड करी नबा। आ आंब खटा बनैबा पई कौन कौन सामग्री दरकार मु आपण मानकु देखेउची। आंब खटा बनवाई मुझे गोटे छोट खंड अदा ताकू मो ग्रेड कर नहीं। आपण मैंने चाहिए छेचिकी नहीं पारे। अल्प किछि भुसुआ पत्र नहीं। भुसुआ पत्र पकेबा द्वारा आंब खटारे बहुत भल बास्ना आसी थाए। खाइबा को मध्य स्वादिष्ट बहुत लगी थाए। आपण मैंने नाहिति भुसुआ पत्र पकेबे। आउ मो अल्प किछि धनिया पत्र नहीं। काजू किसमिश अल्प किछि नहीं। सुखिला लंका मु 6टा नहीं। लंकार परिमाणटा आपण माने कम बेसी करें। मुझे बिल्कुल भी गुंड लंकार यूज करनी से मुझे सुखिला लंका 6टा यूज करी। आपण मानकु जदि राग खाइबा को पसंद ताहले आपण माने गुंड लंकार यूज करें। जीरा मुझे गोटे चामच नहीं। पान मधुरी हाफ चामच नहीं। अल्प ही पान मधुरी आपण माने नेबे। एटा केवल खटारे बहुत भल बास्ना आसवाई निया जाइछि। आपण माने सेतिपई पान मधुरी परिमाणटा कम ही नेबे। एठी मो भजा जीरा लंका गुंड नहीं। आपण माने निहिति भजा जीरा लंका गुंड नेबे कारण या द्वारा खटा बहुत भल स्वादिष्ट लागिबा सहित बहुत भल सुंदर मध्य देखा जाए। आ तार फ्लेवर टा बहुत भल आसी थाए। सहित मुझे 2टा गुजराती नहीं। गोटे छोट खंडे डालचीन नहीं। डालचीन परिमाणटा आपण माने नाहिति कम ही नेबे। एटा खटार भल टेस्ट आसवाई नहीं। आपण माने डालचीन छोट खंडे ही व्यवहार करेंगे कारण एटा खटार स्वादिष्ट बहुत 2 गुणा कर। एबे हमें को साइड करी नेबा। मुझे आवश्यक अनुसार लुण नहीं। भल कलर आसवा पई गोटे चमचर काश्मीर चिली पाउडर, आवश्यक अनुसार हलदी गुंड, अल्प किसी रिफाइन तेल नहीं। आपण मैंने या जगार मध्य सोरिष तेल यूज करें। जेहेतु आम बिना पियाज रसुण दिन में खाइबा आंब खटा से मुझे रिफाइन तेल ही यूज करी। अल्प किसी गुड़ नहीं। एटा 200 ग्राम गुड़ मु यूज करी। जदि आपण मानकर आंब बहुत खटा आंब आपण माने नौचंदी ताहले बेसी टिके गुड़ निहिति नेबे नहले आंब खटाटा खटा लागिबो। जेहेतु मो आंब 3टा नहीं आउ हाफ केजी आंब अच्छी से अनुसार मु नहीं 200 ग्राम गुड़। एबे चलतु आमे आंब खटा बनैबा। खटा बनैबा मुझे गोटे कड़ई नहीं। कड़ई आमे प्रथमे गरम होगा छाड़िबा गैस ऑन करिकी। एबे कड़ई आमर हल्का गरम हो गलानी। एबे आम एथरे जो रिफाइन तेल रखी ताको दे नबा। आपण माने निहिति कड़ई गरम होला परे ही तेलटा देबे। एबे हमर तेलटा मध्य गरम हो गलानी। एबे हमें जो रखी थिले जीरा पान मधुरी आउ सुखिला लंका ताको एबे पकई नबा। टिके समय पई छाड़िबा जेमिति पान मधुरी आउ जीराटा हल्का टिके भाजी हो जिवो। एबे देखंतु हल्का टिके भाजी हो गलानी लंका जीरा और पान मधुरी रखी डालचीन आउ 2टा गुजराती ताको भी पकई नबा। आपण मैंने गुजराती जिते पकेबा हल्का टिके फटैकी पकेबे नहले तेल रे पड़िला माने सेटा फुटी जाई थाए सेति हल्का टिके फटैकी पकेबे। हमें जो अदा रखी ताको मध्य पकई नबा। ताकू पकईकी हल्का टिके एमती भाजी नेबे जेमिति अदाटा बहुत भल से भाजी हो।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦାଟା ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ସେ ଅଦା ସହିତ ମିଶିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେ କଲର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ପକାଇଲେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହେଉ କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନେବା, କାରଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ଯେହେତୁ ତେଲ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଭାଜୁଛେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଜୁ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କାଟିକି ସେଇଟା ପକାଇ ନେବା। ଆମ୍ବଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଛେ ତାକୁ ସବୁ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆମ୍ବ ପକାଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦେଇ ନେବା, କାରଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୁଣଟା ଦେଲେ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଭଲସେ ଆପଣ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ନେବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେନି ନା। ଏବେ ଆମର କଭର୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେବା। କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ମିଶାଇ ନେବେ, କାରଣ ତଳେ ଲାଗିଯିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ବହୁତ ଭଲସେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇରେ ଦେବେନି, କାରଣ ତଳଟା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ଦେଲେ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତଳେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଗିନଥାଏ। ଆମ୍ବ ଖଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି। ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହାଲକା ଟିକେ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଖଟା ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ଆମର ପୁରା ବହଳିଆ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଲକା ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ଆମ୍ବ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇ ନେବା ଆଉ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ କରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ନେବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେନି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ କଭର୍ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆମ୍ବ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ବ ସିଝି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କଭର୍ କରିକି ବସାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ପାଣି ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାଣିଟା ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଏଥିରେ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଖଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ୍ବଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଖଟାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ୍ବ ସିଝିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଖଟାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ
आपण मैंने देखिए जितेबाला भज जीरा लंका गुंड पकेबे बढ़िया बास्नाटे आसो खटार आ बहुत भल स्वादिष्ट लगे जदि भजा जीरा और लंकार गुंड पकई थाए एबे आमे जो धनिया पत्र रखी एबे आमे ताको पकई नबा एबे आमे गैस को बंद कर नबा कारण आमर खटाटा बहुत भल से हो गलानी एबे आमे सर्व कर नबा। आपण मैंने आंब खटा बनिकी रेडी हो जाइए केते सुंदर देखा जाउची जेमिति देखा जाउची खाइबा को मध्य दिगुणा स्वादिष्ट लगी थाए। आपण मैंने नाहिति मोर ये रेसिपीटी ट्राए करेंगे आपणकर अनुभूति कमेंट बॉक्स रे शेयर करेंगे। आशा करुँच आपण मानकु मोर ये रेसिपीटी भल लगी जदि भल लगे ताहले मो चैनल को लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे आउ जदि मो चैनल नुआ अच्छा ताहले सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी आउ मध्य जदि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहूँगी ताहले बेल आइकन को मध्य प्रेस करने को भूलिबेनी। रहुची आसीबी आउ गोटे नुआ रेसिपी नहीं। नमस्कार।